तशाम बरादरान ईमानी अकीदा हो गए थोड़ा मेरा नूरानी मंशूर हो गए कुरानी ते राजी हो गए थोड़े मेरे उत्ते बीबी ज़हरा दा जानी महफिल भी हो जावे सुहानी। इस महफिल के सदके थोड़ी मेरी जिंदगी में आवे न कदई परेशानी और पुल सिरात ते भी होवे आसानी। एहलियानी हाफिजाबाद दूर नज़दीक तो आने वाले नबी के दीवानों सहाबाए किराम के मस्तानों ते मेरे मुर्शिद हुसैन के परवानों, मेरी दुआ है कायनात दा खालिक मालिक बड़ी मेरी हाज़री नूं कबूल फरमावे। आमीन आमीन। अज़ीज़े मुकर्रम हज़रत क़िबला फ़ख्रुल कुर्रा अल्लामा हाफ़िज़ कारी जवाद खिज़र अवान साहब की मेहनत नाल असर सारे लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह कारी साहब की उम्र दराज फरमावे और इस बच्चे ने जिसने सूरत अर-रहमान पढ़ी है ये सारे दोस्तों की उम्र दराज फरमावे। मामा बेटियां भी काफ़ी तादाद चैन लाई आमना भी कबूल फरमावे। मेरा ख्याल है तुसी आमीन भी ना कोई भी मैं आप दे सकता, ठीक है ना। अर्ज़ है मेरे वास्ते रोज़ाना इहो टाइम ही होता है, मेरे वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं कि इस मैरिज क्लब में बंदे रोटी की खातिर भी 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। तुसा नबी की खातिर बैठे हो, अली की खातिर बैठे हो। बैठना है तो बैठन का सबूत दो, नहीं बैठना तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अड्डी इस महफिल की सदारत एक सैयद फरमा रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना आले नबी औलादे अली साहबजादा पीर सैयद हसन सुल्तान सही मालिक इन्हों सलामत रखे। इफ्तिखार भाई दी अल्लाह हयाती दराज करे। हूँ एक नारे का जवाब दो, मैं नौकरी शुरू करा। नारे तकबीर वाह वाह। इको ना दे, इको नहीं, बस सिर्फ थोड़ा जा मिट के आवाज़ बड़ी। नारे तकबीर हद सलामत रहे। नारे तकबीर नारे रिसालत। बेटा बड़े वाले आला तू बड़ा फिक्रमंद बैठा है, मौलवी की में पढ़ेगा, तू देखी मैं ही में पढ़ाऊंगा। हाँ नारे तकबीर नारे रिसालत थोड़े हत्तम सलाम। नारे रिसालत कुर्सी आले हो तो परवेज़ इलाही दा वास्ता है, तवज्जो कर लो। नारे रिसालत 4 पैया ले अल्लाह रंग अल्लाह तेनू सियत देवे। नारे रिसालत नारे तहकीक तुसी नहीं बोल रहे। नारे तहकीक नारे गौसिया उच्चा बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो। नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। बेटा तुसी हाथ नहीं बेचा रहे तो मैं केड़ा तुहाडू कोल मामून जाफिर दा रुका ले आवांगा। भाई हाथ चुको, हाथ बुलंद करके वो बोले जिहदा वारिस होवे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। मैं 2 लाइना पढ़दा सराकी दियां। मैं कोई मेरी मामा बेटियां मुल्तान तो हलवा तो लेके नहीं आया इन्हों वास्ते, लेकिन मिठी बोली मैं लेके आया। हुणे पता लग जाएगा नबी का जिक्र सरूर देता है। जी 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 सुभान अल्लाह जी। बेटा नबी का जिक्र तेरे हत्थे नूं सलाम। नबी का जिक्र सरूर देता है, अख को जलवाए तूर देता है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। नबी का जिक्र सरूर देता है, अख नूं जलवाए तूर देता है। मुनाफिक दे चेहरे दा रंग बदलदा है, हलाली दे चेहरे नूं नूर देता है। माशाअल्लाह सुनता है। अल्लाह तेरी हयाती करे। सुभान अल्लाह। बेटा आप सुभान अल्लाह कम कह रहे हैं जी। मैं पढ़ता तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं। फूल के पौधों पे हमेशा
لیے عشق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ میں پڑھتا جی، میری مجال ہے، تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں؟ پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں، اسی لیے عشق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں۔ شوکت میں نو روکنا نہیں، میں نو پڑھن دے، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر وچ حسین وسدا ہے۔ سبحان اللہ جی، نقشبندی صاحب جی مہربانی، کوٹ نما لے، کوٹ چیاں لے، حلالی ماما دے پتر لال موبائل لیا، موبائل ہی کور کر، مینو ہی کور کر، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر وچ حسین وسدا ہے، پورے عاشقاں دی اچھی نظر وچ حسین وسدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلالی عاشقاں دی سونی نظر وچ حسین وسدا ہے، اور حسین کسے کتھے وسدا ہے؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کوئی جواب میرے اتنے ہی پیسے سٹ رہے ہیں، حالانکہ میں سوچ رہی ہوں بھائی انہیں نہیں سٹنے، چلو ٹھیک ہے جی، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر، اس علاقے علیو میں ادا کیا پیاں، بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر، تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے، جنو عرش تے صدقے دیدار کرایو، اس بدر منیر دا اس بدر منیر دا واسطہ ہے، ہر بیٹی دی عزت محفوظ رہوے، تینو چادر تطہیر دا واسطہ ہے، میرے میزبانہ دی محنت قبول چکر، تینو شبر تے شبیر دا واسطہ ہے، سبحان اللہ، شبر تے شبیر دا واسطہ ہے، این ہے تے غین کہیں نہیں، دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں، اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں، جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں، ابو بکر ہم چکابا، عمر در طواف اوست، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ،
خصاله صدقا یقینا راسخا صلو جدا دل کرے پڑھ لوے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی او سورۃ الرحمن علیہ میں بھی تیرا مہمان ہاں مینوں ہی سن لے اللہم واہ خضر بڑا پھسایا ہی پتر اپنے لئی سانو اللہم صلی اللہ 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 جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بخت طاقت وقت صلی اللہ اسم جسم قسم صلی اللہ فجر ظہر عصر صلی اللہ حنین خند کے بدر صلی اللہ لوح شمس قمر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے بیٹا میرا ڈھیلا بیٹھا ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی پتہ لگ اللہ جائے میں ملتانوں آیا تو رحیم یار خانوں آیا ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتق عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد ابو بکر صدیق صلی اللہ 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 محتاب آفتاب در نجاب نبینا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت مناب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ کسی نے بولا نہ ہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جب جان عرش دا مہمان نبیاں دا سلطان صاحب قرآن وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سالہ حق کسی کے محتاج نہ ہوئے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی ولی تقی نقی اخی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ صلی اللہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیانے آدن گل ویلے دی تے پھل موسم دا میں سر تقریباً کافی دیر دا آگے ہاں میں سوچتا رہ گیا میں کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اس ویلے میرا دل ہے مہینے دی مناسبت نال آوان والے دنوں دی مناسبت نال میں گفتگو کراں اساں ہیں 4 یاراں دے منن والے اے پکھا میرے پاسے نہیں کرو گے خضر بھائی میں نو پکھا نہیں چاہیے میں چاہنا عشق دی گرمی وچ نبی نبی کریے سر مہربانی میں جواد بیٹا میں محفل پڑھ کے جا سا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں ہر جاتے غصہ نہیں کرتا تے نبی دے ممبر دے تا ہوں ہی غصہ نہیں کرنا چاہیے میں نو ایک مولوی یاد ہے میں ادھر نام نہیں لینا ہے حافظ آباد دا یار تینوں 3 بجے ٹائم ملے تو پھر بھی مجمع اٹھا دینا ہے 4 بجے ملے پھر بھی اٹھا دینا ہے وجہ کیا ہے مایا کہ میں دماغ وچ ٹھنڈ رکھدا تے زبان تے کھنڈ رکھدا تے ہتھاں وچ مطالعہ دی ڈنڈ رکھدا تے
تے رب کریم دا رحمت دی کھمانڈ رکھدا یہ مولانا تو سمجھ نہیں آئی میں جواب دیتا ہے دماغ وچ ٹھنڈ زبان تے کھنڈ ہتھاں وچ مطالعے دی کھمانڈ تے رب دی رحمت دی ٹھنڈ میں اپنے کول رکھدا گل ویلے دی پھل موسم دا ذل حج ختم ہو رہا ہے محرم شریف آ رہا ہے ماما بیٹیاں دی بھی یہ تمنا ہے میرا بھی دل ہے اج میرا دل ہے میں تانوں چوں یاراں دے ناں تے 4 وچھوڑے سنواواں بسم اللہ میں پھر پہ آ رہا کیا سنواواں 4 تھوڑی آواز دے دیو گے سونے والا بیٹھا ہوئے تھا 4 وچھوڑے تو سب بول سو تو میں لفظ پڑھ ساں 4 وچھوڑا کینوں آدن بندہ تیری تو صدقے میں تیری نو سلام کرنا یہ دی وجہ نال تیرا بیٹا نام پر بن رہا ہے وچھوڑا کس نو آدن وچھوڑا آدن جدائی نو وچھوڑا آدن جدائی نو کہ میں 4 جدائیاں پڑھن لگا دل نال سننیاں میرا اپنا دل ہے میں پڑھاں آنکھو جعفر قریشی پہلی جدائی کیڑی ہے ہائے 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 پہلی جدائی میں مثال دے کے آتا ہوں میرے بچوں میرا بچہ حافظ آباد دا محلے وچ ایک کرایہ دار رہندا ہوئے نا چنگا کہ وہ 20 سال کلونی وچ رہوے کہ وہ جدن چھڈن پوے نا کیمرہ مین وہ بھی چنگا ہوئے نا وہ دے محلے والے بھی روندے کہ یار اتھے ہی رہ جامعہ کتھے جا رہے ہیں 20 سال تیرے گزر گئے تینوں میں دسیندا پیا وہ محلہ آلا محلہ چھوڑن لگے محلہ روندا ہے وہ ہجرت والی رات یاد کر جڑے ویلے میرا نبی خانے کعبے نو ویکھ رہا بیٹا میں چاہتا ہوں آپ آگے آ جائیں آپ آگے تشریف لے آئیں میرا دل کر رہا ہے یار آپ سنیں گا یہ موبائل والے کو بیٹے کو بھی کہیں بیٹا نہ مجھے چھیڑو نہ سکتا نہ ایسا نہ کریں نہ ایسا یہ تو رب کی رحمت لینے کا ٹائم ہے آپ آرام سے سنیں تاکہ پتہ چلے شریفوں کی محفل ہے شریف بیٹھے ہیں میں نے تو کوئی بلایا ہی نہیں آپ کو حسین کے نانا نے بلایا ہے آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں رضوان کی کیپنگ غور سے سنتے ہیں بابر کا بلہ غور سے دیکھتے ہیں کبھی رحمت الہی میں بھی غوطہ لگائیں نا کنارے پر تو مچھلی نہیں ملتی اور آپ مدینے کا ٹکٹ لینے چل پڑے ہیں مہربانی کرنا ہے تو گاڑی محنت کو سلام کریں آپ سلام دعا کریں میرا دل قرآن کی قسم میں اتھا ہی مطالعہ کیتا ہے کہ میں یہ پینسل پین منگوایا ہے کہ میں لکھتا رہ گیا میں کیا پڑھا ٹائم جا رہے ہیں اصغر علی میں پہلا جملہ پیا پڑھتا محلے دار ہوئے کرائے دے مکان دا 20 سال راوے حافظ آباد جدن چھڈن پوے بچے بھی آدھے گئے رہن گئے میری ماما میری بچیاں میں تواڈے وال منہ نہیں کراں گا پردے وچ بیٹھی ہوں جڑیاں بے اولاد بیٹھی ہوں اولاد منگ لوا انشاءاللہ آندے سال تک جڑیاں بے اولاد ہی بی بی رباب دے صدقے جھولی وچ پتر مل جاسے پہلی جدائی ہے ایک پاسے کعبے دا کعبہ ہے دوسرے پاسے کعبہ ہے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ویلائے میرا نبی تر کے کعبے والویدہ ہے پھر جدن کعبے والا آخری دفعہ ڈٹھا رو کے یاد نائے کعبہ میں نو چنگا بڑا لگتا ہے میں نو سوڑا بے بڑا لگتا ہے میرے دادے ابراہیم تینو تعمیر کیتا میرے دادے اسماعیل تیریاں اٹا رکھیاں ہن میرا دادا عبد المطلب تیرا متولی ہے مینوں اے جگہ یاد ہے جتھے میں دادے دی چھوڑ
او کعبہ اللہ تینو آباد کرے میرے رب دا حکم نہ ہوندا مینوں مکے والے مار دے رہوینا مگر میں تینو چھوڑنا کوئی نہ میرے رب دا حکم ہے میں تینو چھوڑ کے جا رہا پہلی جدائی اصغر علی میرے نبی دی جڑا کعبے تو نبی جدا ہویا ہے آج بھی جڑے ویلے اسی عمرے تے جانے ہیں آخری عمرہ کریے الوداعی ساڈیاں چیخاں نکل ویندیاں آج سنو موبائلاں نو اگ لاؤ نبی دا ذکر سن لو پھر پتہ نہیں ملیے نہ ملیے میرا تا میزبانی باہر سعودیہ ہے دعا کرسی ساڈا کم بن جاسی ایک پہلی جدائی ہے آنکھوں جعفر قریشی دوسری جدائی کس دی ہے دوسری جدائی ہے میرے نبی دی بی بی زہرا نال میرے نبی دے وصال دا آخری ٹائم ہے چٹی داڑھی والا نورانی چہرے والا میرا نبی فرمیندا ہے زہرا 3 دن ہو گئے دروازے تے جانی ہے تے دروازہ نہیں کھولدی آدھی سو بابا کیا کراں 3 دن پہلے عربی آیا کل اجمی آیا آج پتہ نہیں کون دروازے پہ آیا کھڑا ہے میرا نبی فرماتا ہے زہرا آج دروازہ کھول انہیں وقت نہیں آونا انہیں پل نہیں آونا بابا جی کون ہے فرمایا آج وہ آیا کھڑا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کریندا ہے اور جڑا پترا نو یتیم کریندا ہے میرے نبی دا فرمان ہا دھی نبی دی آدھی ہے بابا وال میرا کیا بنسی اللہ تواڈے آنسو قبول کرے اور بیٹیاں عجیب ہوتی ہیں باپ چلا جائے بیٹیوں کے مان ختم ہو جاتے ہیں دھی نبی دی آدھی ہے بابا میرا کیا بنسی میرا نبی فرمیدا ہے میری نمازن بیٹی اور میری تہجد گزار بیٹی اور میری بیٹی سر تلے کر اور تواڈے ہنجو دی قسم حفظ بدل رب تو پتر منگو میں تانوں نہیں روکدا لیکن ایک بیٹی مانگ لو او دی وجہ اے ہے میں دنیا پھریا بیٹھا پتر جائیداد وڈے دن دکھ بیٹی وڈے دی اور جڑے ویلے جنازہ چمن لگے مہینہ اکھاں نال ویکھیا اے حسن سئی بیٹا کھڑی ویندا اے بیٹی بابے دی بیعت ویندی اے بیٹی 4 پئی حوصلہ میرا بیٹا او تیری ماں زندہ ہوے تے جا کے ماں دے پیر چوم لویں اے میرا کمال نہیں تیری ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے اتھے کون روندا ہے اس ویلے اتھے انگرائیاں لوگ لیندل گلاں کردل اور میرا نبی فرمیندا ہے زہرا جی بابا فرمایا ذرا نزدیک نیڑے ہو جواد تیری عزت دی قسم تھی نبی دی تھلے سر کیتا ہے نبی فرمایا نہ گھبرا بیٹی تو مینوں سب تو پہلے آ کے مل سے اور میری بیٹی تو مینوں سب تو پہلے آ کے مل سے پھر میرا نبی فرمایا ہے ذرا حسن نو میرے نیڑے کر حوصلہ حوصلہ سبحان اللہ میں دیکھ رہا سارے جو روندے بیٹھے ہو جوانی وے تساں تواڈے آنسو ایویں نہیں آتے
بات ہے میرا نبی فرمیندہ ہے زہرا جی بابا فرمایا حسن نو بلا امام حسن نیڑے آئے میں کی میں پڑھا حسن نیڑے آئے نبی فرمیندے لب نزدیک کر تیرے لب چوم لواں اور نبی فرمیندے حسین جی نانو فرمایا آ تو میرے سینے مبارک دے آ جا اور تیری سونی داڑھی مبارک دی قسم ہے جڑے میرے حسین سینے تے بیٹھا ہے نبی متھا نہیں چومیا نبی گل چومیا علی سمجھ نہیں آئی جی جڑے رو رہے ہو تو انہوں سمجھ آ گئی ہے میں آخری دفعہ پھر پڑھتا ہے جملہ نبی نے حسین کا گلہ چوما اور جب گلہ چومیا ہے بی بی آدھی ہے بابا آج تا
پہلی جدائی بھی سبحان اللہ، دوسری جدائی بھی سبحان اللہ۔ حضور سے اجازت دو میں تیسری جدائی پڑھتا بیان۔ غازی پاک نے مسجد نبوی دی چھت تے اعلان کیتا، اہلیان مدینہ اپنے گھراں وچ بہ جاؤ، علی دیاں بیٹیاں کربلا ویلیاں شہادت ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی دی چھت پہ کھلو کے آدین، آؤ حسن کو رو، میں بھی روتا ہوں تم بھی رو، یہ نبی کی بات کا وارث ہے۔ میری بیٹیاں غازی عباس مسجد نبوی دی چھت پہ کھلو کے آدائے، آؤ مدینے والو دکانہ بند کرو، سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، کیا روحانیت علی محفل ہے۔ نقشبندی سے مہربانی، میں قربان ہوا، میں قربان جی میں پڑھتا، میں اس بی بی دا نام چاہیا ہے حضرت غازی عباس فرمیندن، آج او بی بی مدینے دی گلیاں وچ قدم رکھے گی جنوں حسین بھین آدا ہے۔ کئی پوچھیا غازی زینب حسن کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے، تیری کیا لگتی ہے؟ غازی آدھا میں نوکر ہوں، وہ میری سیر لگتی ہے۔ حوصلہ جی بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کیا سمجھا تھا یہ مولوی ایسے ہی چلا جائے گا؟ ہم پڑھ کے جائیں گے، ہم نے کیا آپ کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کو دیکھنا۔ میری بچیاں قرآن کی قسم میں کیویں پڑھا، اتنے غازی نے اعلان کیتا ہے، اتنے حسین ماں دی قبر تے کھلو گیا دے اماں میرا آخری سلام۔
جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر، میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا، تم جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر، میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر، اگر مصروف ہو تو بھول نہ جانا اکبر، اور سفیان آگے کیا ہے، اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا اکبر، آئے ہے تم جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر، اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا اکبر، خود چلی آؤں گی، میں خود چلی آؤں گی نہ لینے آنا اکبر، اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں اللہ تم میری قبر پہ میں قربان ہوا، علی اکبر دی جدائی سبحان اللہ، میں 3 جدائیاں سرکار پڑھ دیتی ہیں، بڑی سونی محفل، پہلی جدائی کعبے تو میرے رسول دی، دوسری جدائی میرے رسول دی بی بی بطول نال، تیسری جدائی ہے علی اکبر دی بی بی سغرا نال، آنکھوں تا ہن چوتھی پڑھاں، بسم اللہ، نہیں ہاتھ چکو ہے ایک دفعہ، ہاتھ چکا میں پھر کیوں نہ کھاں، مننے نہ چہرہ تھیسی او پر باد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ آپ دونوں نہیں پڑھ رہے، سن اچھا رہے ہو پڑھ نہیں رہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھو، پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے، حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا پوتا ہے، اس کے آنسو بھی دیکھو اور اس کی آپ نے پڑھائی بھی دیکھی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے جو روتے ہیں نا وہی تو اس کے حسین میں کھوتے ہیں نا، حسین زندہ باد، ایک دفعہ اگر چاہو تو ہاتھ جانو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ جانتے ہیں منکر نجس تیرے ارادے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ مٹ گئے مٹا نہ سکے، مٹا نہ سکے، میرے
چل جی سرکار حضرت کہنے والا شریف واہ واہ جعفر قریشی میں نوکر جی میں نوکر جی جعفر قریشی میں نوکر حسن امیر دتائی حسن امیر دتائی سونا شبیر دتائی تیری بڑی مہربانی کلی والا پیر دتائی اللہ 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 شمس الضحا دتائی بدر الدجا دتائی شمس الضحا دتائی بدر الدجا دتائی تیری بڑی مہربانی محبوب خدا دتائی اللہ 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 اے شیر میں پڑھتا پیا سرکار توجہ کرائے ہور کا ملی آئے میں پڑھتا پیا پہلے میں لکھیا ہویا پڑھ لما پھر تواڈے نال گل کردا سونا ایمان دتائی سبحان اللہ جنہاں نوں ملی آئے او بولو باقی دی خیر ہے ویسے سارے بولو سونا ایمان دتائی سونا قرآن دتائی سونا ایمان دتائی سونا قرآن دتائی تیری بڑی مہربانی سید عارف سلطان دتائی اللہ ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے جی میں قربان سرکار میں آدھا کیا پیا سونا ایمان دتائی سبحان اللہ بیٹا آپ سبحان اللہ کم کہہ رہے ہیں حکومت مہنگائی کر رہی ہے آپ نے سبحان اللہ کی مہنگائی کر رکھی ہے سونا ایمان دتائی پیر قدر دان دتائی سونا ایمان دتائی پیر قدر دان دتائی تیری بڑی شان مولا سید حسن سلطان دتائی اللہ ایک دفعہ میرا دل ہے اصغر علی ہاتھ بلند کر کے اللہ جی محفل قبول ہو گئے محفل قبول ہو گئے راضی بطول ہو گئے محفل قبول ہو گئے راضی بطول ہو گئے محفل قبول ہو گئے راضی بطول ہو گئے محفل دا جوش دیکھ کے خوش میرا رسول ہو گئے اللہ لو جی چنگا بلا ٹائم ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلیا کیونکہ دل نال پڑھائی کر رہی ہوں نا تو پتہ نہیں چلتا سر مہربانی آپ کا بڑا شکریہ آپ کا بڑا پن ہے میں نوکر تواڈا پہلی جدائی بھی سبحان اللہ دوسری جدائی بھی تیسری جدائی بھی میں پڑھتا نبی لجپال دتائی نبی لجپال دتائی سونا بکمال دتائی کیوں نہ میں شکر کر رہا پیر سیال دتائی اللہ سو کوئی جوڑا لالا دا کوئی
सही तुहाडी नजर पिया करे ना कोई बोले ना बोले मैं राजी हां मैं क्या पिया पढ़दा हड्डियां ते खंड माया हड्डियां ते खंड माया नाम मोहम्मद दा साडी अखियां दी ठंड माया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भला होवे जी भला होवे भला होवे भला होवे भला होवे सुभान अल्लाह 22वें पारे विचों मैं दो आयतां पढ़ियां अल्लाह ने इन्हां आयतां विच कठियां मेरे नबी दियां 6 सिफतां बयान कीतियां या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी पहली सिफत इन्ना अरसलनाका हमने बेशक आपको रसूल बनाकर भेजा शाहिदन गवाही देने वाला व मुबश्शिरन बिशारत देने वाला व नज़ीरा और डराने वाला नहीं मजा नहीं आया फिर मैं करो गवाही देने वाले भी आप हैं बिशारत देने वाले भी काली टोपी वाले अल्लाह फरमाता है आप हैं व नज़ीरा डराने वाले भी आप हैं 4 मेडल देकर अल्लाह ने फिर 2 और मेडल बयान किए फरमाया बताइयन इल्लल्लाह हमारी तरफ बुलाने वाले भी आप हैं हाय हाय सुभान अल्लाह बताइयन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा और चमकते हुए सूरज भी आप हैं हाय 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 ये कुरान की कसम है एक है आसमान का सूरज एक है सारे जहान का सूरज हाय हाय सुभान अल्लाह ये सूरज चमके तो दरिया बहते हैं अम्मा ऐशा का सूरज चमके तो रहमत बहती है क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये सूरज जब चमकता है तो तारे छुप जाते हैं जब अम्मा ऐशा का सूरज आ जाता है नबूवत के सितारे माद बढ़ जाते हैं हुण चौथी जुदाई दी छोड़ा पढ़ा या बस करा वैसे मैं 14 मुहर्रम नूं कोटचियां आ रहे हैं उत्थे भी आ जाए अल्लाह फजल कर सी उत्थे भी जिक्र पाका दा कर सो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है साढ़े दसन की लोड़ कोई नहीं हाँ सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक साडी जान है उमर साडी शान है उस्मान साडी आन है ते अली कुल्ले ईमान है हाँ 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 सुभान अल्लाह इतना सोना पे बोल दे भाई यजीद पक्का बेईमान है मेरा मुर्शिद हुसैन जन्नत का सुल्तान है बाकी 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 अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद है कितने सुन्नियां का शहनशाह भी बसता है जेदा नाम पीर सैयद शबीर शाह हाफिजाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपको एक बात बताऊं क्या बात है जी सुभान अल्लाह कदर है हाथ बुलंद करके सुन्नियों का शहनशाह सुन्नियों का शहनशाह फिर पीर शबीर शाह सुभान अल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब सुभान अल्लाह पिछले दीवारा में उन्होंने क्लिप सुनिया है मजा आ गया है उन्हें आख्या सुनियो असी कमाल वाले लोग हैं जेदा नबी ने हाथ पकड़ के 1.25 लाख के मजमे में आख्या जेदा मैं मौला ओदा अली मौला हाय हाय दूसरा जुमला जेड़ा पीर फिदा हुसैन शाह साहब फरमाया ना अल्लाह उन्होंने नसीहत देवे खुदा दी कसम मैं पता कीता है नहीं वरना मैं उन्होंने पैर चुम्मन चला जांदा उन्हें आख्या एक दमाद दी खातिर आख्या जेदा मैं मौला ओदा अली मौला और दूसरे दमाद दी वारी 1400 सहाबा नु आख्या ए एक हाथ मेरा है तो दूसरा मेरे उस्मान दा हाय पीर हसन सुल्तान सही है इस तो बड़ी खिताबत क्या होएगी सुभान अल्लाह यानी कि ऐसा उस्मान दे भी नौकर है
نورانی صاحب دا وہ بھی ٹھیک ہے جڑا ساڈے مسلک دا ہے وہ ساڈے مسلک دا راہ ہے نا اور اس میرج کلب دا جڑا ملازم ہے تے وہ دوسرے میرج کلب وچ جاوے تے ایتھے جاوے مالک آکھن کے او بھائی اوتھے رہے ایتھے رہے ٹھیک ہے نا جی جڑا ساڈا اسٹیج ہے وہ سٹیج ہے حضور دے صحابہ دا بھی حضور دی آل دا بھی تے اس واسطے مینوں حافظ آباد زور نہیں لانا چاہیے میں تو تھوڑا نوکر ہوں تو انہوں سنن دا والی بڑا ہوندا ہے پہلا بھی چھوڑا بھی سبحان اللہ دوسرا بھی چھوڑا بھی ہاں جی تیسرا بھی چھوڑا بھی چوتھا پڑھا دیکھ لو پھر 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میزبان بیٹھن جا بیٹھن میرا میزبان بیٹھا ہے چوتھا بھی چھوڑا کیا ہے سیدھی گل ہے وہ سن لو تو پھر اجازت دے دی ہے میں سفر بھی کرنا ہے امید ہے میں پنڈی بٹیاں جا کے فجر دی نماز پڑھی لے سا 4 بج جا سے گھنٹہ ایک تک لگتا ہے چوتھی جدائی ہے بڑا اوکھا ہوتا ہے ایک بھیڑ کا بھیرا فوت ہو جاوے نا جی تے او دے رشتے دار پنڈی بٹیاں دے ہوئے تے بچہ اتھوں دا ہوئے او دی بھیڑ جدن سیراندی باندھی ہے نا سارے حافظاں آباد دیاں بیبیاں گھر والے لوا دیاں تو گھر سنبھال اساں جا کے او دے نال باندھیاں ہیں کائنات قربان کراں بی بی زینب تیرے صبراں تو تو زیادہ میری نقل بھی کر دے ہو سونا بھی پڑھ دے ہو میں کی میں پڑھا قرآن کی قسم ہے 9 ویر کس گئے 6 بھتیجے تسی تھک دے ہو تو تسی دور جاؤ ورنہ میں 5-7 منٹ پڑھان دے ہو میں تھوڑا منہ ویٹ کے نہیں پڑھنا میں اکھاں ہی بند کر لے سا سر 9 بھیرا دیاں لاشاں سامنے اے بیٹیاں اللہ انہوں نے بھائی پتر بھیرا سلامت رکھے ایک آدھی میرا ڈاکٹر بھیرا ہے دوسرا انجینئر میرا بھیرا ہے تیسری آدھی ہے میرا ذمہ دار بھیرا ہے حسینب کتنا آلہ ہے جڑی آدھی ہے میرا حسین بھیرا ہے میرا غازی بھیرا ہے مولانا اوے میں ٹکے دا ملا ہاں ٹکے دا میرے ورگے اٹ پٹو دا لکھاں لگ سن میریاں 3 بھینیاں ہیں وہ بھی اسمان کر کے آدیاں اسی جعفر دیاں بھینیاں ہیں تے جڑی ہئی حسین دی بھین جڑی ہئی غازی دی بھین بیٹا میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں 9 بھیراواں دیاں لاشاں سامنے 6 بھتیجے دیاں لاشاں سامنے بھانجا دیاں لاشاں سامنے اور ارمان جوڑی سامنے آئے 10 محرم دی رات پتہ نہیں بی بی کی میں گزاری ہے میں نے نہیں پتا 11 کی سویر ہوئی ہے جڑے میں امام سجاد دے ہاتھ وچ شمر کمینے نے ہاتھ کڑی اصغر علی لئی ہے نا تے گل وچ توق پوایا ہے پیرا وچ زنجیراں پوائیاں ہیں آدھا ہے چل پھپیاں نو نال لے کے اساں کوفے جامنا ہے کوفے تو دمشق جامنا ہے امام خیمے وچ گئے بی بی آدھی ہے انہوں آخرہ ایک پاسے ہو جاوے میں حسین نو تا آخری سلام کر لواں 5-7 منٹ دا سر توڑا مہمان اللہ واسطے موبائل نہ بھی کھائے اپنا دل بھی کھائے یار تسی 9 بجے دے آئے بیٹھے ہو یار تسی کئی دنوں تو انتظار کر رہے ہیں کہ محفل قدر ہوئے گی کوئی میرے واسطے دعا کرو میرے میزبانہ واسطے دعا کرو یہ جڑا حافظ صاحب پڑھ رہی الرحمان یہ سلامتی واسطے دعا کرو ایمان نال بھی یاد اے میری پردے وچ بھیڑی بچیاں بیٹھیاں انہاں تو پوچھو جڑے ویلے تسی میت وصول کردے ہو بوڑھیاں عورتاں آدیاں چلی آخری دفعہ ویر ویکھ لے او پھر کھلو کے آدھی ہے تو نہ مر رہا میں مر رہا اللہ کا باجل بی بی زینب آکھے آئے سجاد شمر نو آکھ ایک پاسے ہوئے میں ویر نو ملن ویندی پیاں چوتھی جدائی سنو انہیں آکھا جلدی جاوے تے جلدی آوے بی بی زینب اما فضا پاک نال ٹر پئی ہے جڑے ویلے ٹری ہے نا شہیداں دے سلطان دے نال کھلوتی ہے پہلا سلام کیتا ہے جواب نہیں آیا
دوسرا سلام کیتا ہے جواب نہیں آیا، تیسرا سلام کیتا ہے جواب نہیں آیا۔ بی بی نے پھر کیا کیتا، اکھ کھول کے ایویں جدن ویر ول ویکھیا سر تے امامہ نہا۔ بچوں سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یزیدی فوجیوں نے میرے حسین کا امامہ بھی اتار لیا تھا، قمید بھی اتار لیا تھا، ایمن کہ میرا بچہ انگوٹھیاں بھی اتار لی تھی تاکہ یزید نو جا کے دکھاویے تے پھر انعام لویے۔ جدن بی بی نے امام دا سر ویکھیا تے امامہ نظر نہیں آیا، بی بی آدھی ہے یا اخی این اماموں کا، میرا نمازی ویر تیرا امامہ کتے ہے، تیرا امامہ کتنی ہے؟ حسین پاک دی چوک پھر جدن سینے تے نظر پئی ہے آدھی یا اخی اینا قمیض ہوگا، ویر تیرا قمیض کتنے ہے؟ سفیان حسین دی چوک پھر دل میں چاہیے بول دا کوئی نہیں، چلو متن مدینے میں دی پہیاں سگرا پوچھے ابا نہیں آیا کوئی نشانی تا لے لواں، چلو میرے پیران نے انگوٹھی پائی ہوئی ہے میں انگوٹھی لہا لواں۔ ایمیں جدن حسین دا ہاتھ چاہیا ہے اگے پڑھا پڑھا، جڑے تھک گئے ہو تو سب درود شریف پڑھ لو، جڑے سن رہے ہو تو سب تے آنسو آ رہے ہیں نا۔ ایویں ہاتھ چاہیا جلے ہاتھ چاہیا ہے نہ انگوٹھی نظر آئی ہے نہ انگلی نظر آئی ہے، جدن انگلی نظر نہیں آئی او بے اولاد اولاد منگو جا، جڑے میرے وانگو عمر دراز بیٹھے ہوئے صحت والی زندگی مانگ لو، او تیرے حجوں دی قسم پیر بھائی بھیڑ بھیرا دا ہاتھ چاہیا چوم کے آدھی ہے یا اخی این ختم کا، میرا نمازی ویرا تیری انگوٹھی کن گئی ہے۔ اس ویلے شہیدان دے سلطان دی میت تڑپی ہے تے وچوں آواز آئی ہے میری انگوٹھی دا پوچھ دی ہے تیرا عباس کن گیا ہے، تیرا اکبر کن گیا، تیری جوڑی کن گئی، بی بی جتھے کھڑی ہے اتھائی بہ گئی ہے، متھا چوم کے آدھی ہے حسین نامے دا دین بچ گیا ہے، قرآن بچ گیا ہے، لیکن اے دسا بھائی آوے بھیڑ بول دیئے، جڑے ویلے بھیڑ بھائی دے در پہ آوے بھیڑا بول دائے، میں تین سوال کی تین تو نہیں بولے آوے میرا قرآن دا کاری ویرا کیا بجائے۔ اس ویلے بی بی جڑے ویلے سوال کیتا ہے حسین آدائے اس واسطے نمی بولیا جدن بھیرا مر جامن بھیڑی پہلے آدیاں 70 قدم دے فاصلے دے ویدی رہ گئی ہیں ملن نہیں آئی، آدھی حسین میری مجبوری ہے، حسین آدن کہڑی بی بی آدھی ناراض نہ تھی، اٹھی بھین نو مل ہائی جت جت چانا زہرا دا، جے مرضی نال میں آونا ہوندا کل آندی پیو سورا دا، تیرے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں نہیں ملیا وقت زیادہ، ریڈی ہے مجبوری آنکھوں سبحان اللہ میرے تو لفظ نہیں نکل رہے، بی بی آدھی ہے، بی بی آدھی ہے ناراض نہ تھی، اٹھی بھین نو مل ہائی جت جت چانا زہرا دا، جے مرضی نال میں آوڑا ہوندا کل آندی پیو سغرا دا، تیرے قاتل تو میں پوچھ کے آئیاں
تو زیادہ تے کو کفن پویں دی جے مدینہ ہوندا نہیں کچھ نہیں تینو کفن پویں دی جے مدینہ ہوندا سب کچھ رہ گئے مدینے وچ آن دی بہادا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناد ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے او میاں سجدے نہ تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناد